कमिटी सभापति विक्रम बाबू संपादक संतोष बाबू और अन्य मेम्बर मोर बंधु मान को बहुत बहुत अभिनंदन जनाऊँ सहयोग नुआगढ़ ग्रामवासी मान सहयोग ये अंचलवासी सहयोग आज 11तम वार्षिक साफल्य होगा जाऊे एमानकर योगदान आम बहु मूल्यवान वो आज विशेष कही समय नष्ट करना ये कही मोर वक्तव्य शेष कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद बुढ़ा बाबू मु कमिटीर समस्त पिला कहि सर्वप्रथम से शांति कमिटीर सभापति को संबोधित करेंगे शांति कमिटीर सभापति की संबोधित करेंगे। वीडियोस तो बड़ा ये करिए एवं संपादक को संबोधन करेंगे और आमर ग्रामर वरिष्ठ परामर्श वर्तमान संबोधना कार्यक्रम सरी मु वर्तमान कटक नगर शांति कमिटीर संपादक विकास दास महोदय को आज सभास्थल में किसी वक्तव्य रखा अनुरोध करुच्ची। त्रैलोक प्रधान ग्राम्य कमिटीर कार्यकारी सभापति को मो मंच को आमंत्रण करुच्ची। आज नुआगढ़ ग्राम कमिटी पक्षर दीर्घ 11 वर्ष धरी एठार अनुष्ठित ज्ञान तत्वर चर्चा जो कार्यक्रम हुए ये कार्यक्रम में आम कटक महानगर शांति कमिटी पक्षर प्राय अनेक वर्ष धरी आरंभ को कहीपरि नहीं कि अनेक वर्ष धरी कार्यक्रम आम सहयोग करमको निमंत्रण कर संबोधित करती मु खाली गोटे कथा कहि बण मल्ली बण में फुटिकी झड़गला भली ये जो महत कार्य ज्ञान तत्व आपको आम कटक सहर देखा पाऊन। कटक सहर आधुनिक भजन से जगन्नाथ भजन रेकर्ड डांस से लंगड़ा डांस से गुणाक देखुचे किंतु ये जो महत कार्यक्रम ये कार्यक्रम कटक सहर में देखा पाऊन। ये कार्यक्रम जहाँ ये नुआगढ़ ग्रामवासी दीर्घ 11 वर्ष धरी केवल यही कार्यक्रम में मनोनिवेश करी एठारे गोटे विराट आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि कर प्रथम कटक महानगर शांति कमिटी पक्षर ये ग्राम कमिटीर समस्त कर्मकर्ता ये ग्रामवासी एवं पाखपाख ग्रामर समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद दूची एवं आशा करुच्ची यही कार्यक्रम आगामी वर्ष मानक चालू रखी एवं आखपाख गाँव ये किभली प्रचार प्रसार हम से दिगरे उद्यम करूँ ये कही प्रति वर्ष भली मते वर्ष डाकी एठारे संबोधित कर समस्त मतासीन अतिथि कर्मकर्ता मानक अशेष अशेष धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करी मो वक्तव्य शेष कर। रंकनिधि राउत गंडरपुर महोदय को मंच को आमंत्रण करुच्ची। धन्यवाद विकास दास महोदय। मु वर्तमान कटक नगर शांति कमिटीर सभापति देवेंद्र साहू महोदय को अनुरोध करुच्ची से आज सभास्थल में वक्तव्य रखा। जय जगन्नाथ। जाओ नुआगढ़ ग्रामवासी तरफ जो ज्ञान तत्ववादी भजन समारोह वर्तमान संवर्धना सभा महानगर शांति कमिटीर संपादक भिकारी भाई नुआगढ़ ग्रामर समस्त सभापति संपादक समस्त कर्मकर्ता ग्रामवासी बृंद माँ भूमि मैंने आउ ये ज्ञान तत्वर समस्त परिवार समस्त को आमर मीडिया बंधु प्रार्थनार आमर ये मेंबर समस्त को महानगर शांति कमिटी तरफ शुभेच्छा अभिनंदन। जहाँ भिखारी कहते जे ये जो संस्कृति कला ये जो 1000 वर्षर सहर विभिन्न प्रकार कला रही संस्कृति रही घोड़ा नाच ठार आरंभ कर बहुत किसी कि ज्ञान तत्ववादी भजन आपको आम कटक सहर भितर जो जगह जाइए कौटी पाऊन केवल नुआगढ़ देखा पाइचु अन्य जगह घोड़ा नाच ठू आरंभ कर दासकाठिया सबकि झुलन जात्रा आरंभ कर सब हुए किंतु यही जिनसटी प्रकृत में ज्ञान से बांटुं आपको शिखबार अच्छी बसी देखी शुणिले निश्चय किसी आम कर्म लगे बहुत उपकार हम जो भाई मैंने परिवेशन कर
ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ଭଟ୍ଟବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ବଣମଲ୍ଲି ବନି ରହିଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନୂଆଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି এই জ্ঞানতত্ত্ব ভজনমাଳାର 11 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ସେମାନେ এই ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିଦଗ୍ଧ କଳା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ବାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗାୟକମାନଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ଆମ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ରତିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶେଷଦେବ ଶତପଥୀକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶେଷଦେବ ଶତପଥୀ, ରତିକାନ୍ତ ନାୟକ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ଏଠି ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହୋଦରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁଲାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ସେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତୁଆଲା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ଭଟ୍ଟ ବୁଢ଼ା ବାବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ସୁକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆମର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସୁକ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ତରଫରୁ ବିଶାରଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବାବୁ ମଧ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲ୍ କଫର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିକି ବୁଢ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ପଦ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ କହିବା 2 ପଦ ସେ ଏଇ ପର୍ବ ଉପରେ ରଖିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଆମର ବୁଢ଼ା ବାବୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ସମୟରେ ଆମର ଯେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ପଞ୍ଚେଇଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ପୀଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାରୋହ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦନା କମ ସମୟରେ ପରିବେଷଣ କରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଛରେ ପଛିତ ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ଆଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ, ଆଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। বন্দে আদিত্য দেবতা সর্বনব গ্রহ, বন্দে দশ দিগপাল দিগগজ সহ, পিতৃলোক দেবলোক এ ব্রহ্মলোক বাসী, পিতৃ সক্ষয় লোক চেত নবে সর্ব রাধা কৃষ্ণ সীতা
ଗଣେଶଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କାହାକୁ ନା ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ କଲେ ପ୍ରଥମ କିଏ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ବନ୍ଦେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ହଳାୟୁ